Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on joue à Deadly Premonition et on est en train de chercher des porte-clés, des porte-clés écureuils. Et jamais j'aurais cru que je chercherais ça dans ma vie. Écoute, et visiblement s'il y a des porte-clés partout, ça veut dire que juste le mec perd toutes ses clés. Alors vous allez trouver la clé. Il y a le long queue, le rayé, le gris, la queue recourbée. Écoutez, on va essayer juste de lui en donner un autre pour voir. Genre le rayé. You found the key. I hope this is the right one. Ah, You found a Siberian chipmunk this time, have you? Sorry, wrong key. A Siberian chipmunk? This species lives in northern Japan on the island of Hokkaido. They're actually quite a popular pet. So it isn't even a squirrel. But we're looking for a southern flying squirrel right now. je vais lui donner quand même tout. On va voir si. Est-ce que ça m'a laissé le rayé? Non. Mais écoute, je vais lui donner tout. On va voir ce qu'il dit. You found the key. Oui, j'ai trouvé la clé. I hope so. C'est même pas un écureuil la dernière fois. No, this is a sugar glider. Sorry, wrong key. The sugar glider is a small gliding possum. It has shorter hair and a longer, column-like tail. You can really see its muscle definition on this image, can't you? But we're looking for a southern flying squirrel right now. Zach, can you tell these things apart? Bah non, franchement, on va lui donner un tout. Mais là, je crois qu'il se moque de nous. C'est pas possible. You found the key. Allez, Is this the one you were looking for? Sinon, on va jamais trouver en vrai. No. This is a gray squirrel. Sorry, On a that's fait not the tout le key. bureau. Nothing particularly special about the gray squirrel, I'm afraid. You can find them in the US, Canada, and in England too. A gray squirrel. What was I thinking? But we're looking for a southern flying squirrel right now. On lui donne la dernière clé. Sinon, je vais lui donner mon passe-partout, hein. You found the key. That's the right one? Ah, Yes, a southern flying squirrel. putain, j'y Thank croyais you pas. so much. I'll bring the files right in, so please go to the meeting room. Okay, I'll be waiting for you. Bon, on va... Well, Zach, we just got here and we've cracked a big case already. Bon. C'est assez fait. J'y The croyais victim's pas. name was Anna Graham. Age 18, she just recently graduated from high school this year. Her dream was to move out to the city and become a model. But for the time being, she was working in the A&G diner here in town. She lived with her mother, Sally. Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. It's all starting to make sense, Zach. City folk, huh? No, I take that back. All of them can't be as bad as him, and some should have better manners. Huh. This is a good biscuit. I've never tasted a biscuit this delicious. Where in town can I get these? Well, actually,
I baked them myself. That's amazing. What are you doing in law enforcement? I'm very particular about biscuits, I'll have you know. The balance of milk and butter you've achieved here. Oh, my. Agent Morgan, the autopsy's ready. You are welcome to accompany me to the Greenvale General Hospital. Emily, you come too. Thomas, stay here and tidy up these files. Yes, sir. We're going to use the car outside. Let's get going. You might think this is just a small-town police investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. J'adore, on parle de biscuits. Fait. Hop, un peu d'argent. Franchement, j'y croyais plus hein, quand j'ai donné le truc. Je me suis dit, merde, il va falloir qu'on fasse le tour encore et encore de tout le commissariat pour retrouver les dernières clés. The Greenvale General Hospital is down the road by the lake. It's too far to walk. Come on, get in the car. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get there. Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around town. Oh, man. Very well. Then I'll ride with you. I want to keep an eye on you. Fair enough. Il a vachement confiance en nous en tout cas. Just one thing, Agent Morgan. Your involvement in this case is limited. That means you don't have to learn your way around town. George, we'd better get moving. The hospital closes at 2100. Ok. Agent Morgan, get us there quickly, but drive within the speed limit. Just because you have a badge doesn't mean you can drive like a maniac. George, what are you, his mother? We just need to get the autopsy results. Agent York isn't accustomed to the town yet. Give him a little slack. Well then, Agent York, let's get going. Sure, sounds good. Bon, va falloir mettre les clignotants. Hein. Alors, juste, j'appuie sur échappe. On va regarder comment on peut aller à cet endroit. Oh, il pleut dans le menu. C'est rigolo ça. Alors, on doit aller où? Oh, on doit aller loin. Ok, comment je vais là? Ce que je peux, c'est prendre à droite puis à gauche. Ou alors, je reprends la rue principale et je tourne à gauche. Je pense que je vais faire ça. Enfin, je sais pas, non, je vais essayer d'aller donc par là. Et puis après tourner à gauche. Allez, c'est parti. On voit que dalle, hein. C'est pas possible. Alors on va par là. Alors page up pour les essuie-glaces. On fait comment déjà? Alors attends, je regarde la map. Non, c'est la prochaine. Je sais pas c'est quoi les limitations de vitesse.
peut-être un problème. Oui, il y a un gros problème. Ce n'est pas par là. Ça n'a pas du tout marché. Je devais aller sur la gauche. Donc là, il faut que je freine. Oh là là, c'est une catastrophe. Je suis à 50 km/h et je vais me cracher comme un abruti. Comment on fait demi-tour? Hop là. Alors, c'est dommage, c'est la map là. Elles m'aident pas beaucoup, je trouve. Alors, je fais n'importe quoi. Regardons où on en est. Voilà, il faut que je prenne la prochaine à... Non, pas la prochaine, même pas. Il faut que je prenne donc tout au bout à gauche puis à droite. Donc faisons ça. Agent Morgan, I can't help noticing you prefer to work alone. Most of the time, yes. Don't you get lonely, flying all over the country alone? I must say I've never felt lonely. Are you married? Unfortunately, relationships and I are fleeting strangers. I don't get on very well with women, you might be surprised to hear. That's because you're young. You notice things like that at my age. You have to treat women carefully, like a thin crystal wine glass. If you don't, they can cut scars on your face, just like yours, right? Il pense que c'est les femmes qui ont fait des cicatrices sur mon visage. Ah, alors en fait la map elle tourne en fonction de nous. C'est pour ça que je me paume. Alors du coup, où est l'objectif? Oh là, je me suis perdu. Parce qu'avant il y avait l'objectif. Si, c'était là, c'est bon. Donc là on prend donc pas la première, la deuxième à gauche. C'est dur de se repérer. Ok, ça doit être la deuxième à gauche. Là. On se rapproche de l'hôpital, j'ai l'impression. Et ça a pris un poil plus de temps que prévu, malheureusement. Pas très grave. Hein. Juste bouffer un peu plus d'essence que prévu, quoi. Il va sûrement falloir que je mette de l'essence dans ma voiture. Pour pas tomber en panne. That's a pretty big hospital. Guess they wanted to be ready for town-wide food poisoning? No, it's another leftover from the town's prosperous slumber days. Hard to imagine now, though, isn't it? My mother always talked about how energetic this town used to be. Almost like a gold rush, she used to say. Impressive. But the hotter the fever, the faster it cools. And so now there's hardly anyone left to use this place. It pains me to watch my hometown lose so many citizens. Beyond your understanding, I'm sure. Yes, I'm sorry to say that it is. Indeed. And that's why this case is our problem. There really isn't any need for you to get too involved. Le
petite tenue du FBI. Et je crois qu'elle nous aime bien. Hello, Sheriff. Alors, réception. Freaky Fiona. Hi there, Fiona. We're here to see Usha. Do you know where he is? I think Dr. Johnson is in the computer room. A computer room? In a hospital? Nice to meet you, Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a computer. Very nice to meet you, too. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. But how did you know I was FBI? Easy. None of the police in this town wear cologne. Besides, that scar on your face is the biggest rumor in town. Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. What's that you're reading, if I may ask? You haven't heard of this yet? It's a recent bestseller mystery. It's set in the U.S., a small traditional North American town close to the Canadian border. A peaceful, traditional place. However, that peaceful town is shattered by a terrible crime. The murder of a local girl. And that incident causes grief and sadness to everyone in town. But everyone feels the seditious, heinous evil still lurking, alive. Yes, much like the situation right now here in Greenvale. Fiona, don't say that. Sorry, I shouldn't have said that. With Anna dead and all. Don't worry. Books are written to entertain, and it's good you're enjoying it. What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel. So there's no need to apologize. Thank you, Agent York. Sauf s'ils se sont inspirés. Il a lu le livre, il a fait ah, mais moi je habite dans une petite ville, parfait. Quoi, il y a un problème? Non, non, je voulais juste. On dirait. Le rez-de-chaussée de l'hôpital, on dirait que chaque secteur porte le nom d'une pièce d'échecs. Ok, super, mais ça me dit pas du coup où est le computer club. Eh bah attends, il y a. On a un. J'avais pas vu, mais on a un petit point sur la map, parfait. Hop. We couldn't find him. Fiona needs to check her information. No, I don't think so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? There's a message on the computer, and a card key already set in place. The king passes the rook and meets the bishop. The knight takes a pawn along for the queen. What does that all mean? It's a simple puzzle. Zach, let's take him up on his challenge. You can do this, right? Alors, le roi passe la tour. Et va sur le fou. Le roi. Le roi, ça doit être lui. Passe la tour. Le cavalier porte le pion vers la reine. Donc le cavalier. Et là, il peut pas aller prendre le pion. Ça, je comprends pas. Le roi. C'est lui le roi? Qui est le roi? Lui? Moi je dirais le roi. En fait je sais jamais qui est le roi et qui est la reine. Bon je vais dire le roi. Passe la tour. Et va sur le fou. Le cavalier porte le pion et va sur la reine. Zach, something is still missing. We need more clues. Ah, ils disent c'est quoi? Le bishop c'est ça, queen, ok. Pawn, book.
king. Ah non, le king. Le king, c'est le... Ah non, knight, non, c'est bon. Pawns. Bishop. Ok. Et le queen, c'est ça, ouais, ok. Et le king... Le king, c'est celui avec le roi. Ok, le king, c'est celui avec le roi. Donc le roi, c'est ça. Passe la tour. Et va sur le fou. Le cavalier porte le pion vers... Il est où? Le cavalier. Alors attends, je fais n'importe quoi. Annuler. Donc le roi, c'est lui. Le roi passe la tour et va sur le fou. Le cavalier porte le pion et va sur la reine. The doctor awaits below with the deceased. Another code? But there's nowhere to insert a password. More games. I'm going to get Fiona to call Usha up here right now. No need, George. The message appeared with the card key. It's telling us where to use it. This is not the time to be joking around, Agent Morgan. Dr. Usha is below with the deceased. With Anna. Below being underground, I take it. Simple. Simple. Then it's time to meet the mischievous architect of this little game. Nah. Ok, la clé du sous-sol. Donc apparemment, il nous pose des énigmes. Alors que pourquoi est-ce qu'il y aurait une énigme pour les gens, pour les policiers qui sont juste, c'est pas les plus c'est pas les plus malins, je dirais. Moi je cours moi quand je me déplace. Comme les mecs du FBI. Et évidemment ça ne marche pas. Parce que c'est en dessous. Il faut que je trouve les escaliers. Ah, des escaliers. Parfait. Parfait, on voit notre petit médecin légiste. What? Comment ça? On peut pas rentrer par là. J'espère qu'il faut juste faire le tour dans l'autre sens. Et que c'est pas une énigme. Ouais, ça doit être ça. Hop. Et je vais sauvegarder. Mes amis, je vous fais des gros bisous. On va parler au médecin légiste dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Je vais aller manger moi. Et je reprends le stream pour ceux qui sont là sur le stream ce soir. D'ici 1 heure. Et pour tous ceux qui sont sur YouTube, on se rejoint tout simplement la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Prenez soin de vous. Allez, plus.